الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين ونار للكافرين. الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصقلة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنكاوة النقوية والهيبة الأصغرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. سب سے پہلے اس پرسرور مسرت پر نور محفل میں آپ تمام مومنین کو جشن صادقین مبارک ہو، اور اس کے بعد اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی طرف سے تمام وہ مومنین جو اس محفل میں شریک نہ ہو سکے ان کی طرف سے وقت کے امام کو ان کے جدین کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ دن، یہ رات جن کی عظمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں کہ جن میں سرکار ختمی مرتبہ تشریف لیں، اور یقین جانے یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ جو آپ سرکار کا جشن منائیں، ورنہ یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اہل بیت کو مانتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، مگر دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو، ان سعادتوں سے محروم رہے۔ مگر یہ سعادتیں انہیں ملتی ہیں کہ جن کا کریکٹر، جن کا کردار، جن کا اخلاص اچھا۔ تو عزیزان محترم، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور جو ہمارے بھائی پڑھنے سے رہ گئے ہیں ان سے میں بھی معذرت کرتا ہوں، چونکہ ہمارا جو مشن تھا کہ اس وقت کے اندر ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے، وہ وقت کب سے جا چکا ہے۔ تو اب میں نے بھی جو پڑھنا تھا وہ مختصر کر کے، اگر آپ نے توجہ رکھی تو مختصر کر کے جشن کو اختتام کریں گے۔ سامعین محترم، یہ مبارک راتیں، مبارک دن کہ جس میں ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے، جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا وما خلقتو، اے میرے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا۔ اگر ہمارا مقصد آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے۔ توجہ سے سنیے گا، میری گفتگو آغاز ہو چکی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے حبیب، اگر ہمارا مقصد آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی یہ دن، یہ راتیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کہکشائیں، یہ پہاڑ، یہ تمام چیزیں رسول کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ مگر جب رسول چلے گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ چاند بھی اپنی جگہ موجود ہے، ستارے بھی اپنی جگہ موجود ہے، دن بھی اپنی جگہ موجود ہے، رات بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر کسی جگہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، ہم نے دیکھا ہو کہ وہاں شامیانے لگائے گئے ہوں، لائٹنگ کا بڑا اہتمام کیا گیا ہو، کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا۔ جب اگلے دن ہم گئے، ہم نے پوچھا کہ کل رات تو یہاں بڑا سما تھا، آج سنسان کیوں پڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے لگایا تھا وہ آیا چلا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ مگر پروردگار عالم سے ہم سوال کریں گے، پروردگار جب تو نے یہ تمام کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا، وہ حبیب تیرے دنیا سے چلے گیا، اب یہ کائنات باقی کیوں ہے؟ شاید اللہ یہ جواب دے کہ اب بھی ایک محمد باقی ہے، اب بھی ایک محمد باقی ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے۔ اور جب اس
हबीब किबरिया की वक्त विलादत का वक्त करीब आया। जनाब आमना कहती है बस गुफ्तगू शुरू हो गई है, तवज्जो सुनिएगा। जनाब आमना परेशान थी, जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा परेशान न होइए, मेरा घर हाजिर है। जब हबीब किबरिया की विलादत का करीब आया, जनाब अबू तारिक ने लिखा कि जनाब रसूल खुदा की विलादत जनाब अबू तालिब के घर में हुई। फकत इतना नहीं लिखा, आगे एक और जुमला लिखा, कहा कि खुद जनाब अबू तालिब ने रसूल का नाम रखा। फकत इतना नहीं, कहा कि खुद जनाब अबू तालिब ने रसूल को पाला। फकत पाला नहीं, खुद जनाब अबू तालिब ने रसूल का निकाह पढ़ा। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए अबू तालिब, एहसान का बदला एहसान है, तुम मेरे हबीब पर एहसान करो अपनी औकात के मुताबिक, हम अपने बदला देंगे तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक। ए अबू तालिब, तुम मेरे हबीब पर एहसान करो, मेरे रसूल की विलादत तेरे घर में हुई, तेरे बेटे की विलादत मेरे घर में होगी। यार दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। क्या कहा? ए अबू तालिब, तुम एहसान करो मेरे रसूल पे अपनी औकात के मुताबिक, हम बदला देंगे अपनी कुदरत के मुताबिक। और क्या नाम रखा? मोहम्मद। वो नाम उलमा कराम ने लिखा कि परवरदिगार आलम ने इस नाम को अपने कुदरत के हिजाबों में छुपा कर रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे रसूल का नाम रखा जाए तो वो दूसरा हो। अपनी कुदरत के हिजाबों में छुपा कर रखा हुआ, यानी कि आदम की निगाह ना पहुंचे, नूह की निगाह ना पहुंचे, ईसा की निगाह ना पहुंचे, मूसा की निगाह ना पहुंचे, 1,23,999 नबियों की जिस नाम पर निगाह ना पहुंची, अबू तालिब की निगाह उस नाम पर पहुंची। रखा भी। दुनिया क्या मुकाबला करेगी जनाब अबू तालिब का। और माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कहा जाता है कि जनाब अबू तालिब काफिर थे। कुरान से दलील दे रहा हूं मुसलमान होने की। रसूल से पहली तारीख पढ़िए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। तारीख ने लिखा कि जब जनाब मूसा की माँ ने उन्हें संदूक में रख कर दरिया के हवाले किया तो जिस तरफ लहरें चल रही थी उसके मध्य मुकाबले जनाब मूसा का संदूक चल रहा था। और ये जाकर ठहरा फिरौन के दरबार के पास। तो तारीख ने लिखा कि फिरौन इस संदूक को उठाने गया मगर वो संदूक पीछे हो गया। जब भी वो उठाने जाता था पीछे हो जाता था। यानी अल्लाह का रसूल पसंद नहीं करता कि कोई काफिर उसे अपने हाथ में ले। तवज्जो, अल्लाह का रसूल पसंद नहीं करता कि कोई काफिर उसके हाथ में ले। एक मर्तबा जब रसूल की वालिदा दुनिया से गई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को जमा किया, कहा जिसका ये दामन मेरा बच्चा पकड़ लेगा वो इसकी किफालत करेगा। एक मर्तबा रसूल ने जनाब अबू तालिब का दामन पकड़ा। ये दलील है अगर काफिर होते कभी दामन ना पकड़ते। अजीजों, अभी दो अंबिया का जिक्र छिड़ गया तो सुनते जाइए। जनाब मूसा को पाला किसने पाला? आसिया बिन्त मुज़ाहिम ने। कौन थी? फिरौन की जोजा थी। रसूल को पाला अबू तालिब ने। अब फर्क है, दोनों उलुल अंबिया है, दोनों रसूल है। फर्क है, जनाब आसिया ने जब पाला मूसा को, तारीख ने लिखा चुप ना रही, जनाब आसिया ने मांग ली जन्नत। उलमा कराम लिखते हैं आसिया को जन्नत मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने रसूल को पाला। इसका मतलब है जो रसूल को पाले उसे जन्नत, जो रसूल को पाले उसे जन्नत मिलती है। जनाब आसिया ने मांग ली जन्नत, अल्लाह ने जन्नत दे दी। अब एक मिसाल दूं, अपनी मिसाल को तब्दील करूं ताकि मंजर बदले, मैशर बदले। एक बाप के दो बच्चे, बाप ने बच्चों को कहा अगर इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए जो मांगोगे दे दूंगा। बच्चे इम्तिहान में अच्छे नंबर ले, बाप ने सामने बिठाया, कहा क्या चाहिए? एक बच्चे ने कहा बाबा साइकिल दिला दीजिए, आने जाने में मुश्किल होती है। तवज्जो, क्या कहा कि साइकिल दिला दिए। बाप ने उसकी हैसियत के मुताबिक साइकिल दिलाई। हालांकि बाप की हैसियत बुलंद है, वो बाइक भी दिला सकता था, कार भी दिला सकता था, मगर उसने मांगी साइकिल। बाप ने दिलाएगा साइकिल। दूसरे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि बाबा जो तुम दिला दो। अब बाप उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं देगा बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। तवज्जो, जनाब आसिया ने पाला मूसा को, मांग ली जन्नत। अल्लाह जन्नत में घर देगा क्योंकि अल्लाह के रसूल को पाला। और अबू तालिब ने पाला फखरे मूसा को,
परवरदिगार देख रहा था अबू तालिब कुछ मांगे, अबू तालिब कुछ मांगे, अबू तालिब कुछ मांगे। जब अबू तालिब ने कुछ ना मांगा, परवरदिगार ने निदा दी, ए अबू तालिब, आसिया ने पाला मूसा को, मांग लिया जन्नत में घर। ए अबू तालिब, तुमने पाला फखरे मूसा को, मगर तुमने कुछ ना मांगा। आसिया को देंगे उसकी औकात के मुताबिक, तुझे दूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक। आसिया को दिया जन्नत में घर, तुझे अपनी हैसियत के मुताबिक दूंगा। अबू तालिब ऐसा करना, तेरा रजब को मेरा घर ले जाना। मैं तेजी से बस पढ़ते जाऊंगा, इस तरह आपका साथ होना बड़ा जरूरी है। अगर आप तक बात पहुंचे, हाथों को जरूर बुलंद करना है, अगर जबान खोलना चाहे तो इसे भी खोलना है। अब क्या कहा कि जनाब अबू तालिब ने पाला फखरे मूसा को और कुछ ना मांगा। अल्लाह ने कहा मेरा घर ले लेना। अब जनाब मूसा पलते रहे कहां पर? जनाब आसिया के पास। जनाब रसूल खुदा पलते रहे यहाँ, कहां पर? जनाब अबू तालिब के पास। और जनाब अबू तालिब के ईमान का क्या मुकाबला करेगी दुनिया? क्या वुसअत ईमानी जनाब अबू तालिब का मुकाबला करेगी कि जब रसूल को कभी भी जरूरत पड़ी, जनाब अबू तालिब आगे आगे नजर आए। दावत दिल अशीरा का वाकया, तमाम मंजर आपके सामने। पहले दिन रसूल ऐलान करना चाहते थे, अबू लहब तमाम को उठा कर ले गया। दूसरे दिन ऐलान करना चाहते थे, अबू लहब तमाम को उठा कर ले गया। जब तीसरे दिन ऐसा करना चाहा तो तारीख ने लिखा अबू तालिब ने एक हाथ से रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, कौम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद व आका और सरदार खड़े हो जाइए। एक तरफ से एक हाथ से अबू लहब को बिठाया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, ए मेरे हबीब, अबू तालिब ने तेरे ऊपर 40 लोगों पर एहसान किया, 40 लोगों के दरमियान एहसान किया, अपने एक हाथ से बुलंद किया। ए मेरे हबीब ऐसा करना, तू इसके बेटे को 1,24,000 के मजमे में दोनों हाथों से बुलंद करके मन कुन तो मौला फआज़ा अली मौला का ऐलान करना। हैदर 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 हैदर।